apa kabarnya kalian hari ini? Miss Deta harap kalian tetap sehat dan semangat belajar di rumah ya. Lebih enak kan belajar di rumah sama orang tua, bisa santainya kapan aja. Tapi tetap ingat, belajar, jaga kesehatan, minum vitamin dan makan yang bergizi. Okay, today we are going to learn about English. About science ya. Science. Anak-anak, kalian tahu kan kita setiap hari Kamis pelajaran sains itu selalu terpotong dengan banyak kegiatan, dengan libur, dengan ini itu. Tetapi Miss yakin kalian di rumah pasti baca buku sains kan? Karena bukunya juga sangat mudah dimengerti. Apalagi pelajaran sains itu tentang kehidupan sehari-hari. Pasti orang tua kalian, saudara kalian, kakak atau adik pasti juga tahu. Ya kan? Miss yakin kalian sudah belajar di rumah. Sekarang kita akan belajar chapter 5. Apa itu chapter 5? Nah, the title of chapter 5 is Investigating Materials. Ya, jadi kita akan menginvestigasi bahan-bahan. Kita lihat ya. Okay, please open your science book page 46. 5.1 about properties of materials. Apa sih properties itu? Property di sini adalah sifat ya. Jadi kita di 5.1 ini mempelajari tentang sifat-sifat dari bahan-bahan. Ingat, materials adalah bahan. Ya, a property describes what a material is like. Bahan-bahan itu menggambarkan sebenarnya sifat-sifat ini menggambarkan sebenarnya bahan-bahan itu bentuknya seperti apa sih? There are 4 points of properties of materials. The first point is metal is strong, but paper is weak. Apa sih metal itu? Hayo, sudah tahu kan pasti metal itu apa? Metal adalah logam. Logam itu strong, kuat ya. Tapi dibandingkan dengan paper yang kertas itu lemah, lunak, gampang dirobek, ya. And the second point is rubber is flexible. Fleksibel itu apa? Fleksibel itu berarti rubber itu apa sih? Rubber adalah karet. Fleksibel itu bisa dilengkukkan, bisa dilipat ya. So it can be bent. It can be bent ini bisa dilengkukkan, bisa dilipat. But stone is rigid. Rigid itu apa sih? Rigid adalah keras. Ya keras, batu keras kan? Sehingga batu gak bisa dilengkukkan. Coba kamu bisa gak melipat batu? Pasti gak bisa kan? So it keeps its shape. It keeps its shape maksudnya apa? Batu tetap, bentuknya tetap ya, tidak berubah. Jadi dia tidak bisa dilengkupkan, dibolak-balik atau dilipat ya. Jadi tidak bisa dilipat. Sekarang kita lanjut lagi. Plastic is waterproof. Waterproof apa? Kalian pasti sering mendengar waterproof itu apa sih? Waterproof adalah tahan air. Jadi plastik itu tahan air. Nah, di sini di Indonesia digerakkan harus tidak boleh memakai sampah plastik, harus mengurangi sampah plastik karena sampah plastik itu tidak dapat diuraikan. Karena nggak dapat tahan air, karena sampah plastik kalau misalkan hanyut di lautan atau di pantai, dia akan bertahun-tahun tetap di situ tidak terurai. Ya, jadi penting untuk kita tahu bahan-bahan itu, sifat-sifat bahan itu seperti apa. Ya. Water can't get through it, maksudnya air tidak dapat masuk atau tidak dapat keluar dari plastik itu. Ya, oke. And the last is about cotton. Cotton is absorbent. Absorbent itu apa sih? Cotton itu apa sih? Nah, cotton adalah, kalau di buku kalian coba lihat nih, Miss juga lihat buku nih. Absorbent adalah menyerap. Cotton itu bisa menyerap air, sehingga lihat kaos kalian, baju kalian yang terbuat dari cotton atau kapas itu pasti bisa menyerap air sehingga bisa dicuci. Kecuali bajunya Iron Man. Iron Man kan besi kan, tidak bisa menyerap air. Oke, it sucks up liquid. Ya, jadi bisa basah, bisa menyerap air. Ya, oke. Next.
Page 47, activity 5.1, a materials hunt. Ya, jadi di sini kalian akan diajak untuk bereksperimen. Kalian pasti suka akan bereksperimen, apalagi kita mencari tentang bahan-bahan. Ya, jadi ada 4 categories. There are 4 categories. The first is find some materials. So you have to find some materials. Ya, some means more than one. Ya, some itu beberapa. Berarti lebih dari satu. And then look carefully and feel the materials. Lihat dengan jelas, lihat dengan hati-hati dan rasakan bahannya itu apa. Seperti Miss ini. Miss melihat ini adalah pencil. So I have to feel it, ya. Miss harus merasakan pencil itu gimana. Oh, pencil is hard. Ya, for example like that. And then what properties do they have? Apa sifat-sifat yang mereka punya, seperti pensil tadi hard, terus misalkan tisu soft, misalkan seperti itu. And the last, draw a table like on your book. So look at your book, look at the table of materials and properties. You have to write down what do you find out, ya. Jadi kamu harus menuliskan apa yang sudah kamu temukan, benda-benda apa itu kamu tulis di situ. Boleh kalau di buku catatan sains is okay, karena di situ kan kolomnya cuma satu yang kosong. Kalau catatan sains minimal lah kamu bisa mendapatkan 5 materials, ya. Find out 5 materials. Okay. And then questions page 47. Nah, di situ ada questions. Ya, ada 2 questions, ya. There are 2 questions. Please, ya Miss mohon kalau kalian sudah membaca, Miss yakin kalian bisa mengerjakan sendiri dulu. Jangan menunggu mama papahnya. Kalau mama papahnya pulangnya malam gimana? Ya kan? Jadi kalian coba pekerjakan sendiri. Setelah itu nanti kalian minta tolong, ask to your parents to check your answer. Mah, Pak, ini betul atau tidak? Ya, minta tolong mengecek, bukan minta tolong menjawabin. Oke? Next, page 48. Coba kita buka halaman 48. Oke. 5.2 about sorting materials. Sorting itu apa? Sorting adalah macam. Berarti ini kita akan membicarakan tentang macam-macam bahan. A material can be put in a group. Jadi bahan-bahan itu bisa dimasukkan ke dalam grup-grup, ya. Contohnya, these materials are sorted into hard and soft group. Material bahan-bahan ini bisa dikelompokkan ke dalam bahan yang keras atau bahan yang lembut. The same objects can also be sorted into dull and shiny group. Ya. Jadi objek yang sama, misalkan di sini ya contohnya aja ada tisu dah. Tisu di sini termasuk soft kan, tetapi dia juga bisa dimasukkan ke dalam kategori dull. Dull itu apa? Dull itu tidak berkilau, tidak mengkilap. Kalau shiny itu adalah berkilau, seperti diamond, like a diamond. Oke. Sorry, agak sedikit kata. Nah, sekarang kalian mau lihat video? Let's watch the video. Mau lihat? Mau nggak? Kalau mau lihat video, duduknya yang rapi, matanya jangan terlalu dekat dengan layar, ya. Jadi kalian lihat videonya, duduknya yang benar, tidak boleh membungkuk karena bisa menyebabkan kelainan pada tulang punggung. Okay, uses of materials. In science, we have been learning about materials and their properties. We now know that everything around us is made from a material. Can you name some different materials? Well done if you got any of these. Objects might be made from wood, fabric, glass, plastic, or clay. You might have also come up with some others. Could you pause the video, have a look around you, find 3 objects and see if you know which material they are made from.
Properties of materials. It helps us to know why certain objects are made from certain materials. Have a look at these objects. What do you think they are made from and why? One of the first objects we have is a pair of socks and a scarf. They are made from the material wool. Wool is soft and smooth. It is thick and keeps your body nice and warm on a cold day. Here the object is sunglasses. They are made from the material glass. Glass is transparent, which means you can see through it. It is also waterproof and strong. Although we can say glass is brittle. Brittle means when something is hard but it can be easily broken. Here we have some keys. They are made from the material metal. Metal is very strong and rigid, so it is hard to break or bend. And finally we had a water bottle. That is made from the material plastic. Plastic is waterproof and transparent. Plastic can be found in different forms. The water bottle is quite soft, whereas a TV remote is hard. Objects are made from different materials because of the different things they can do. Think about what the following items are made from. A window. Window is made from the material glass. Glass is transparent and waterproof. You can see through glass. This means it is transparent. Windows need to let the light in but also keep the rain out. That is also why it is important that they are waterproof. A pencil. A pencil is made from wood. Wood is strong and hard, which helps us for when we write. Most pencils also need to be sharpened. Sharpeners cut the wood away so that you can still use the pencil and keep it sharp. Tissues. Tissues are made from the material paper. Paper is soft and absorbent. It means it can absorb the water. However, it is not waterproof. It can break very easily once it becomes wet. Using what you know now, let's see if you can choose the most appropriate material for different objects. Now we'll see if you've been listening. Which material is best to use to make a window, and why? Well done! Glass is used to make a window because it is transparent and waterproof. Which material is best to use to make a table, and why? Well done! It's made of wood. This is used because it is hard and rigid, although you might also have said metal or plastic. Fabulous job, boys and girls, well done. Now it's challenge time. Can you point to an object at home and describe it? Why is that object made from that material? Can you find another object made from the same material? If you have a chance to do the challenge time, you might want to send some pictures on Dojo to your teacher. We are looking for some superstar scientists. Happy learning! Okay, I think enough for video ya. Jadi 5.3 uses of materials, penggunaan bahan-bahan ya. Kalian sudah melihat videonya. For your book, please read by yourself ya. Kalian baca, kalian boleh putar lagi videonya nanti kalau masih belum mengerti
Boleh text me, tanya ke Miss ini sebenarnya bagaimana sih? Boleh ya. Sekarang kita lanjut dulu. Next slide. 5.4 about testing materials ya. Testing ini berarti berhubungan dengan eksperimen. Kalian kan paling suka ya yang tentang eksperimen. Jadi please do the experiment with your parents. Karena ini kalau kalian lihat bukunya page 52 di situ sangat-sangat mudah, tidak perlu memerlukan bahan yang rumit. Kalau untuk eksperimen coba kalian lihat di situ, an umbrella needs to be waterproof. Buktikan bener nggak? Umbrella itu needs to be waterproof. Bisa nggak payung itu memang tahan air atau tidak? Ya kan gampang. Kalau hujan kalian pakai payung, kira-kira itu kena hujan nggak? Masih kena hujan nggak kalau pakai payung? Kalau payungnya bolong ya jelas pasti kena hujan. Tapi kalau payungnya benar-benar payung yang benar, itu pasti tidak kena hujan karena umbrella itu terbuat dari apa? Iya, kalian pasti tahu umbrella terbuat dari apa. Oke. Nah, the next about 5.5, I think this is the last. Okay, yeah. This is the last 5.5 about magnetic materials. Apa sih? Coba kalian baca. Yuk kita baca bukunya bersama-sama yuk. Page 54. Magnets are attracted to some materials. Magnet itu ditarik oleh beberapa bahan, ya. We say these materials are magnetic. Materials that are not attracted to magnets are not magnetic. Jadi bahan-bahan yang bisa ditarik oleh magnet namanya magnetik. Tapi kalau yang nggak bisa berarti non-magnetic. Sekarang kita lihat video lagi. Ingat saat lihat video matanya nggak boleh sampai ke depan layar. Duduknya yang baik ini selalu mengingatkan ini berulang kali. Karena kadang-kadang Miss masih sering lihat anak yang duduknya kalau di kelas itu sambil tiduran, sambil membungkukkan badan terlalu lemah, terlalu kebangetan membungkukannya, yaitu membahayakan tulang belakang kalian ya. Jadi ingat, sayangi diri kalian, sayangi mata kalian, sayangi badan kalian. Ya, sekarang kita akan lihat video about magnetic materials. Ya. Oke. Ya, ini adalah tentang magnetism ya, magnet. Kita lihat gambarnya. Ini videonya misalkan geser dulu di sini ya. Oke. Mari kita lihat videonya bersama-sama ya anak-anak. Kalian perhatikan apa yang bisa ditarik oleh magnet ya. Diperhatikan.
perhatikan ada kutub-kutub yang berlawanan ya, North and South. Nah, tidak mau ya dia akan tolak menolak kalau kutubnya sama. Tetapi tuh lihat, loh, reveal berarti tidak mau, dia akan tolak menolak kalau kutubnya sama. Nah, sudah emosi ya anaknya. Tidak boleh patah semangat, harus terus mencoba lagi. Ya. Dicoba lagi sama anaknya. Oh, tapi ternyata anaknya dreaming. Anaknya lagi bermimpi. Nah, baru ditunjukkan kutub yang benar itu seperti apa. Dari bumi kita ternyata seperti magnet. Nah, itu ada geographical North Pole and geographical South Pole ya. Nah, dia mencoba seperti yang di mimpinya. Dia luruskan magnetnya dulu. Dibaca ya anak-anak keterangan yang ada di sini. Itu pengetahuan untuk kalian. Miss gak tahu artinya. Nah, itu tugas kalian di rumah, belajar membuka kamus. Di pause dulu videonya. Setelah itu kalian apa sih artinya ini? Apa sih artinya ini? Dari membuka kamus kalian pasti bisa. Oke. The end for this video, we move to PowerPoint. Oke, kelas. Ya, untuk tugas-tugas yang ada di situ, check your progress atau activity-activity yang ada di situ bisa kalian kerjakan di rumah. Ya, ini tidak harus dikumpulkan, tetapi kalian mencoba ya. Try to learn, try to do the exercise ya. Mencoba sendiri dulu, minta tolong orang tuanya cek, jangan semuanya orang tuanya ya. Supaya apa? Supaya kalian bisa tambah pintar, karena sebentar lagi akan naik kelas ke kelas 4 ya. Semangat anak-anak, tetap di rumah, nggak boleh kemana-mana, makan yang sehat dan tidur yang cukup, nggak boleh main terus, dan juga jangan lupa berdoa. Ingat Mazmur 91 dibaca ya setiap hari. Jadi hari ini science sudah selesai, next chapter akan Miss kasih nanti waktunya. Sekarang chapter 5 dulu ya. Sampai jumpa dan juga tetap healthy, stay at home. Bye guys.